ball shot versus Cutler. Montero. Pass to De La Cruz. De La Cruz. Pass to Bridge. Bridge. Pass to De La Cruz. Tira na press. Lobot na ako ni Montero. Binigay kay De La Cruz. Wala pa rin ako ni Lorden. Pass to Palma. Pass break to Lorden. Lobot na ako ni De La Cruz. Binigay kay pass to Lorden again. Wala pa rin. Nakuha ni Lorden again. Wala pa rin talaga. Anong nagkamit mo? Out. Double. Uy, ano? Kunin mo na kasi mula, Neng. Kunin mo na yung bola. Bawal dyan, bawal. Tabi dyan. 2 points para kay Atilo. At 3 points. Hotbird. Ganun mo pa. Oh. Ayun, kami na rin tubig. Amigo. Harata. Montero. Montero. Binigay kay Lorden. Lorden. Binigay kay De La Cruz. De La Cruz pa rin. De La Cruz. Pass to Bridge. Ang taas. Symbol. Two points para kay Harata. Ano to? 67. 65-67. Lorden. Lorden. Lorden pa rin. Bumigay kay Lorden. Pass to Mendes. Nagot na ako ni Aquilo. Time to shoot. Binigay kay De La Cruz. Pass to Montero. Pass to De La Cruz. 2 points. 69-65. Aquilo, nagmamadali. Binigay kay Lorden. Tulad 2. Nagot na ako ni Aquilo. Ay, Aquilo. Binigay kay check ball na ako ni Mendes. Mendes. Mendes pa rin. Mendes, pulat, nagot na ako ni De La Cruz. De La Cruz, pass to Harata. Binigay kay Montero. Pass to De La Cruz. Foul. Lagad mo. Ako talaga mag-bike araw-araw para ano. Pag once a week lang, wala. Negative. Hirap. Albania. 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 Nawala ang bola ng committee. Binigay kay Pereira. Pereira. Pass to Padua. Padua. Binigay kay De La Cruz. Tulad 2 points. Grabe, good player ka na. Sarang yata Padua eh. Player na. Padua, masaya mo sa ano? Para sila? Padua na. Dapat. Sino mo? Aquilo. Aquilo, pass to Lorden. 3 points para kay Lorden. De La Cruz. De La Cruz. De La Cruz, pass to Padua. Padua. Padua pa rin. Padua, pass to Bridge. Pulat, nabog na ako ni Dedicon. Dedicon. Dedicon pa rin. Dedicon. Dedicon. Nabog na ako ni Harata. Pass to De La Cruz. Traveling. Kami yata pinakamahinan din. Ambol. Table. Babawi yan. No, Sel? Lorden. Tumira na rin. Nabog na ako ni nawala ang bola na ako ni
Binigay kay Albania. 10 seconds to shoot. No, no, no. 5 to shoot. Foul. Uy, may foul. Same ball. Asilo. Pass to Loden. Binigay kay Loden. 7 to shoot. 2 points para kay Albania. Dalawa na lang naman. Padua. Pass to Arata. Pula to. Nagod. Nakunin. Binigay kay Albania. Pass to Loden. Binigay kay Asilo. Nagod. Nakunin. Foul. Malamo. Pass to Padua. 15 to shoot. 10 to shoot. Ang gulit ah. Ang gulit ah. Kala ko di na babawahit eh. Hindi nagagalaw. Ay, mga tiguding. Edison. Pass to Loden. 2 points para kay Loden. Montero. Pass to Padua. Ano namang niya? 15 to shoot. Nakuha niya Padua. 2 points para kay Padua. 77-73. Loden. Nabut na ko ni Montero. Pass to Harata. Harata. Pass to Montero. Binigay kay De La Cruz. Last 2 minutes. 10 to shoot. 5 to shoot. Lods! 79. Usig mo konti ano. Speaker, usig mo konti. Mano yung... Now 1 minute. Binigay kay Aquino. 2 points. Tama. Hey. Loden. Binigay kay Aquino. Ay. Sige, ako na. Kating kay Erwin doon, kating kay Erwin. Foul. Binigay kay Loden. Nakunin. Lindes. Nabut, kumitan ka rin. Wala pa rin ang nakakunin. Last 5 seconds. Last 45 seconds. Foul. Harata. Erwin pala ba ito? Si Erwin pala. May biyahe. Naglalaro kami, laging kompleto kalaban namin. Kaya kami laging talo. Hindi magkulang. Foul. Okay lang, basta may 1. Basta may 1 panalo. Wag lang bokya. Basta wag lang bokya, basta may panalo pa rin nakakaya.
Offensive foul. Foul. Logan. 15 seconds. Shooter gago. 10 seconds. 5 seconds.